0.5 lang, Kol. Ayun. Asakto rin eh. Dre, 3 part, doon dre. Dapat napod mo ibugsay, Kol. Pasa doon dre. Na-video na ka? Oo. So, start. Eh. So, mayang buntag sa tanan, no? Tayo na to ang 1800 nga bangka. Yeah. Alright. Gibuhat nila. Mr. Win of Nilakar. All rights reserved. All rights reserved. So, na siya bayad, no, per hour. Mag-cost siya og 7,000 yen. Libre siya, safe. Tama bala kay na may mga lifeguard dire. Lifeguard. Lifeguard. Aka ni kay life dog. Unan si Makoy, unan. O yun, uliw. May kayo mo balance ba? Wala, Serena eh. Serena. Matter of balance ba? Balance is life. Human drone mako, human drone. Balance, baka naman. Human drone. Relaxing. Wat na sa kawakot kikol. Iki ba iki? Gwapo ka na, Bert. Paano, Bert? Gani. Gani. Tulong na dito ba? Nakakita kayong view dire kol nindot kayong view. Kita ang tulay ba? Nice game view eh. Di man eh, waterproof. Waterproof good. Grabe, relax lang eh. Mura ragwa ba? Story ako. Storya ba? Oh. Ninda ng floating table wall ba? Ito mga lifeguard oh. Oh. Naol. Chill kayo eh. Chill lang ba? Parang nasa bahay lang eh. Remote. Hangin na eh. On na off na ka.